Africa gama Prophet Joshua akichipa kanin tu nila som nila nga September som nila tumla som nila lini Israel te I pengkul sem ni taminin repcha mi siang tho te kilato da di hi pasienin chen tayin e ho pi hi chi en ami te kunga gan chengin mi tampi ta umin aje je en a deu ama to aki ho thei mi te in toa mi la to ni ding pen amau zoom pan san ki ho che nin ki mon na lam et na lien pi ta to amau zuma tabang to kom ki mu kom in ki ho kom in la to na nga in a bu hi. We are still on the 23rd. Yes. On the 23rd and the 24th, the rapture of the church will take place. Joshua in September som ni la thum la som ni la li tu ni la som ni la nga ni in pasien in apol pi a hi mi siang tho te la to ta ding hi chi apol te lung hi mo lo na ding in gen kya son hi a hi hangin ahun ang tun ta cheng dong bang ma kilam dan na ang opta lo cheng in ama te sung pan sa in Michael kichipa in tambang in thu gen hi. Exactly. Brother, I'm glad you brought that up because it is officially 12:04 in the morning in Jerusalem. So it's officially the 24th in Jerusalem. So what are your thoughts? Because I know that when we've discussed this prior, you were pretty convinced that we wouldn't be at this place yet. So what are you thinking right now? Mate sunga Michael kichipa in kamsang pa o nangin ko te ku nga ne nga ki pan chen ta ya ne yan sit na a tu ni zan som le ni in lepcha tung tai tai di hi na chi hi a hi hangin tu in Israel gam Jerusalem khopi a nai som le ni le minute li ta hi ei te tun tana zuma yom lai wu hi tamil le tunga yom lai wu hi nang I chen ta ya ne yan sit na hi le pen tu hunin e ho tana zuma ki muring to di hinon lawa van gama ki tu ding hi ta hi to hi cheng in na thu gen pen amon hoi ma ama inga so di ama nang na bang chimu e chi in ado cheng in Lord always or looks at Israel when he does things, but I'm still at the 23rd, so I have about 54 minutes now, so I'm still on the 23rd, so I don't have much thought because I'm waiting to be raptured. Kamsang pa Joshua in Israel te pasien pen zakai lo ki he lo achi ma bangin na sem hi ke elam la ma bangin ke gen sa ma bangin ahul la min pen lovin ang tung tai tai ding hi ang piang tai tai ding hi chi pen ken ka hi tu lai ta ko ma I gama hi le ahun ching nai lo hi ahun atun na ding pen minute som nga le li bang ki sam lai a hi toa je in ke pen lungsim pataw king keng lowin ahun chegin ang tung tai tai ya ei ki la tai tai ding a hi je in ke pen in kanga so ding hi chi in dong kya hi. I didn't mention that earlier because you seemed very confident that we would be going on the 23rd. So we still have time. We're in that window where the whole world is on the 23rd and the 24th. Now, that said, I mean, obviously there's going to be a lot of folks who are feeling not so good right now. What would you say to them? Michael in September som ni la thum la som ni le li ni in lepcha hun tung ding hi na chi tammi ki kala tun ahun chilal vai hinan le nang som ni la thum som ni le li ni in ei ki la tai tai ding hi na chi som ni la thum pen lovin ei ki la ding hi na chi a hi hangin tun ei ki la lo ta chengin ke ni na gi pan kalung sim sunga ka gen nom thu tampi ta pen ken gel lovin ken nangi chi pen mangin tun kanga hi a hi hangin tun ei ki la lo hi mo hi to je in nangi chi pen mi tampi in a pol jong oma apata pol jong oma mi tampi lung hel ma hi leitung pupia ki lung helen ki patawin pol khate da in pol khate zawin a hi to hi cheng in nang mi pi te bang na vai ha no me chi in ado cheng in. Okay, Mike, not feeling not so good. Like worried, distressed, anxious, afraid. Based on what? Based on the amount of hours left
until we are off. Well, because I think we were all looking at Israel, right? And now Israel's on the 24th. And so I think people are now, maybe some people might be losing hope. ตัวเจียงกำสังปายอชัวอินบังฮิเลอากิสัมลายในติงลุงด้วยตาอินงาอินของไงลายวาวีนาทีขาลายวุ่นนาลุงด้วยลายวุ่นงาวายอาชีตะเชียงินไม่แก่ลินตัวอิเสลาซ้อมนี่เลลีนีในจิงโจตาฮีตัวเจียอินนังอีกัมมัลหางินตัวนี้อินมีตัมปีตะอัปตาวจงอมามีตัมปีตะอินอาอุปนาเตวูตัมเป็นเล็บชาเป็นอตุงโจอามาอตุงนายโลอามาอากิลาโจอามาอากิลานายโลอามาเขาเกอปาโจเกกิลานอนโลจีอตาอามาจีด้านต้มมีตัมปีตะลุงเฮลินจีเป็นนาเทยมาจีอินไม่แก่ลินอรองฮี Yeah, I love how you said God, God spoke to Moses face to face and he spoke to you face to face. That's amazing, brother. It's like อามาแต่ส่งอาซูมอโตปีมีปาขัดินบางแกนให้จีแลคำสั่งปายอสวเป็นมอสีเลปัสเซียนอากิไม่งานาปัสเซียนอันนี้นาเกลนาโจเชียอาเกนมาบางอินอากิกุปีมาบางอินอามาเป็นปัสเซียนต่อได้ยาอากิไม่งัดเงียดปัสเซียนอาจังเงียดปัสเซียนเฮาปีนาอาจังเงียดอาฮิเจอินเกยเป็น100%นินอามาจีโปก็ฮีอาจีฮีตัวเจงินอิจาอาจิปาไมเคิลอินเบลอากามาเกลโลวินอาลุงชิมอามิดเฮอากำตัดนาสงอเป็นตัวนี้ดงเจียงดงอาหุนแตงจิงตาอาชีบางมาตรงโลเป็นโนเตงินแต่ยตาอินบางทีงานอุบโจลายวัวเฮจีด้านขัดนินอาไม้นวมโลวินอาอมฮีพอลเตสงว่าป้าอินเกิน100%ยอสัวกมองฮีจีถูagain จอตาเจงินคำสั่งป้ายอสัวอินหากเอาเสียงเท่าปัสเซียนอินตามที่เซปเทมเบอร์ซ้อมนี่แหละทุ่มและซ้อมนี่แหละลีเวเจียนตาอินagain ฮีเปียฮีตุนจงตัวมีมาฮีจีอินหากเอาเสียงเท่าวินเจียนตาอินagain ฮีตัวเจียนตามมีนี่เราเสียเป็นนี่ดังเป้ามาหากเอาเสียงเท่าวินเป็นนอนโลดิงฮีตัมมีนีมาฮีจีอินอามาอินปองปันินตัวบางอินเกนเป้าวินมอฮีตัวจอตะเจงินตัวน่ะไมเคิลอิจาอันนี้ตรงตาโจโลจีป้าอินเป็นตัวนี้อินก็อุปนาเตตัมบังอินก็เขียลขาฮีสิเตลวินตะบังอินไล่เสียงเท่าต้นลิมตันเอลวินมีตรงกับกิงาขามิงขัดจีเป็นตะบังอินก็ขาฮีจีอินดิเซมบาซ้อมนี่แหละงานอินเลยตรงบุปผีไทยดิ่งอินเลยตรงอโมนาปุระกิชาอินตะบังอินแกนฮี The way the Holy Spirit has moved to confirm the truth of this message of this date now. Yeah. There never will be a movement again like this ever. Never. You know, and this is not me drawing attention to us, but this is me saying this is final with the Lord. This is like final, you know. This is final. So there never will be, because the rapture is for now and not any other time. I tell you. พอลเตสงว่าป้าอินเกิน100%ยอสัวกมองฮีจีถูagain จอตาเจงินคำสั่งป้ายอสัวอินหากเอาเสียงเท่าปัสเซียนอินตามที่เซปเทมเบอร์ซ้อมนี่แหละทุ่มและซ้อมนี่แหละลีเวเจียนตาอินagain ฮีเปียฮีตุนจงตัวมีมาฮีจีอินหากเอาเสียงเท่าวินเจียนตาอินagain ฮีตัวเจียนตามมีนี่เราเสียเป็นนี่ดังเป้ามาหากเอาเสียงเท่าวินเป็นนอนโลดิงฮีตัมมีนีมาฮีจีอินอามาอินปองปันินตัวบางอินเกนเป้าวินมอฮีตัวจอตะเจงินตัวน่ะไมเคิลอิจาอันนี้ตรงตาโจโลจีป้าอินเป็นตัวนี้อินก็อุปนาเตตัมบังอินก็เขียลขาฮีสิเตลวินตะบังอินไล่เสียงเท่าต้นลิมตันเอลวินมีตรงกับกิงาขามิงขัดจีเป็นตะบังอินก็ขาฮีจีอินดิเซมบาซ้อมนี่แหละงานอินเลยตรงบุปผีไทยดิ่งอินเลยตรงอโมนาปุระกิชาอินตะบังอินแกนฮี Hey guys, so
There are two reasons why I have waited this long before making this video. The first is that I needed to take some time to collect myself. This has been probably one of the worst periods in my entire life over the last 48 hours, as you can imagine. Make no mistake, it is now the evening hours of the 25th. And as you can imagine, we're all still here. So, the timeline has passed. I was wrong. I was wrong, and I repent of my involvement in this. Tampain again kaya na Joshua ichi September ha som ni le thum le som ni le li chi pen hiel shi tampen isel te I kalenda aman ma hi hangin ani te manin ama I prophet kam san na ya to mi pen di lo hi to je in ken nilangin tammi athuman ta apo masangin keijong singamin kana kana pom hi ahi hangin tun tambangin na vanway sittelwa ka uma ama teto tambanga phalkhat upna lang khai upna songa ka kihal kha pen keiyong ka hiel ma kahun kani te jong pa mai kasama ma hi to hi je in tambanga prophet piu kamsan na ahun ani ati cha kamsan na chi te to mai lam huna longwa kakipol king non si di hi kakipol kakisama ma hi chi in tampa in pula hi the pain and the heartache. Nida nga ama inda abiu ngai gel hi numei gelin tun nang chi bangin September som ni le thum som ni le li ina lepcha tunglo a hi je in na thuyan te na hiel hi a hi song na lung tang ana hi a hi zong in chi dan na bang chi khan sa chi in ado cheng in God is blowing his own trumpet to the world, announcing his coming. I'm so confused. Say yeah. Pasien van tung mi te in pengkul asem cheng in pasien gel sa bangin pen lowin tung te hi chi in dong kya hi. He says in 2025, in September of the 23rd and the 24th, I will come to take my child. Tudong no may gelin ado hangin kamsang pa Joshua in tul nila som nila nga September ha som nila thum la som nila li ni maan pen lowin tung ding hi chinapi in ahun wal zawin la tung nai lovin athu gen pen ahun luya pen ta tu in gen den hi Gospel lai siang tho mate gol som ni la li anel som ni la li pan sa in som ni la gu som ni la li na bang ye hai chi le Messiah zo te le kam sang zo te ang piang ding a hi thei le atat sa te na ngon lampiel sa ding in lim le na lam dang lien pi te ang bol ding u hi som ni le nga na chiam te in kanggen masa hi som ni le gu na twa chen ama te in na kongwa en un ngamla a om hi ang chi u le wa pe ta si un ama te in en un in khan songa ama om hi ang chi u le zong ta sang si un simna tung ton pan tan kim che pa pa sian thopa e pe che ta he tammi lai siang tho songa akim thei akhiat na akim ta lian in chewai chilei tana apat na apat na bang je hai chi le Messiah zo thei la kam sang zo thei te chi ya ama te ai thei le atat sa te na ngon chi atat sa te chi cheng in atat tan dami mu na atat sa ami te na ngon chi le akhiat na pi ching chewai ya ko lai siang tho songa pen atat sa ami te na ngon cha tana akhiat na ki ching zo de chi ta mi om ta cheng in tana som ni le gu na a yet kya ta cheng in ya gam la ama om hi ang chi u le chi jong gam la jesu om hi ang ki chi u le yong chi le akhiat na ki ching zo de ya ta sim sa lai siang tho songa zo thei kam sa te na ki dom pun a chi ma bangin tu tung pen hun nu khia hi ta in satanin na pi ta thane za in na sem ta hi je in zo thei kam sang chi tampi tang tam ta hi tammi songa again no ma zo thei kam sang ichi hangin tu ni zo thei kam sang jong oma
pasien misol miza ata kam sang jong om hi zo he kam sang hangin pasien thu man thu ta te lang pang jong mi tampi ta om hi manin tammi je na pi tan kidop huai ma thu lungai huai ka sama ma hi ta je in akoi thu nge nen pasien dong lai siang thau simin ang tung thu ta tunga tau pa nang ma thu man thu ta ma chi in pasien ma ido che ding in akoi jesu min tai ki han thon wi